बंधु कम कथा कहवा बा नीरव रहिबा यार अनेक गुड़े फायदा आपण माने भल भाव बुझी जानी वास्तव में आमे कहीं कम कथा कहवा एवं कहीं नीरव रहिबा एवं ए नीरव रहिबा भितरे आमर वास्तव में आम जीवन सहित कौन सबू भल होता है आम जीवन पाई केते उपकार होता है आज ताहारी उपरे ए सुंदर भिडियोटी आपण मानंग पाई आपणकर शब्द को जेते कम मात्रा रे यूज करिवे बा व्यवहार करिवे सेते आपण समस्तंकर प्रिय पात्र हेई परिवे। शब्द एक प्रकार भोजन होता है आपण माने भल भाव जानिथिबे जदि आमे अत्यधिक मात्रा रे भोजन करिबा तेबे एहा आम शरीर पाई निहाती खराब होता है। ठीक सही भली शब्द भी मध्य एक प्रकार भोजन जदि आमे काहाकू अधिका दबा सी सही शब्दर मूल्य आदौ बुझी पारिबो नाही जानी पारिबो नाही। तेणु अधिकांश समय आमको नीरव रहिले आम जीवन पाई आम संपर्क पाई सबु किछि पाई भल होइथाय। नीरव रहिबा बा कम कथा कहिबार आज किछि बहुत उपकार पॉइंट सब कहिबी। वास्तव में जदि आमे एई नीरव रहिबा बा कम कथा कहिबा भितरे जदि आमे आम निजको पकई पारिबा बा निज सहित निज लाइफस्टाइल सहित आमे एक्वेंटेड करि पारिबा मु गारंटी देबी आपण समस्तंकर प्रिय पात्र होई परिबे। समस्ते आपनको रेस्पेक्ट करिवे समस्ते आपनको भल पाइबे। शब्द सेतेबेले यूज करंतु बा व्यवहार करंतु जेतेबेले ताहार आवश्यकता अछि। जेपरि भोजन आमे सेतेबेले ग्रहण करिबा जेतेबेले भोजनर आवश्यकता अछि अर्थात पेट को जेतेबेले क्षुधा लागुची बा पेट को जेतेबेले भोक लागुची आमे सेतेबेले आमे भोजन कले आमे सेई भोजनर वास्तव बा से भोजनर महत्व को आमे बुझी परिबा। ठीक सही परी आपण जदि आपण काहाकू अधिका कथा कहिबे तेबे सही लोकटी आपणक ऊपर विरक्त भाव प्रकाश करिवो एवं आपणक ठारू से दूरे जीवा पाई निश्चित करिवो। आज भिडियो आपण मानक जीवन पाई एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो हबो तेनु समस्त को रिक्वेस्ट करी कहिबी आपण ए भिडियोटी को थरे फास्ट टू लास्ट पर्यंत मन देई सुनंतु एवं भिडियो रे कहा जाउथबा कथा गुडिक निज निज लाइफस्टाइल ले फॉलो अप करी आपण आपनक लाइफ को बेटर करंतु। कारण मोर गोटिए लक्ष्य आपण मानक लाइफस्टाइल बा आपनक लाइफ को बेटर करिबारे मु सबु बेले चेष्टा जारी रखिछि। किछि पॉइंट्स कहिबा पूर्वरु मु आपण मानकू गोटे छोटिया कथा कहिबा पई चाहे। जदि आपणक घर पाखकू डाकबाला बा पोस्ट पियन आपणक पाखकू चिठीटीए धरी आसुची जेतेबेले पोस्ट पियन टी आसुची सेतेबेले कहूची मु महापात्र बाबू को खोजुथिली आपणक भी ना सो महापात्र रे अछि किंतु आपण सेतेबेले कहउचंदी ना ना से चिठीटी आज्ञा मोर नुहे सेई चिठीटी आउ कहार मु महापात्र हेई पारे किंतु मो ना सेई महापात्र नुहे आपण सेई चिठीटी को आदो ग्रहण करू नाहंती। ठीक सही परी आपण को जेतेबेले किए कोन कहूची आपण को विषय रे किए कोन चिंता करूची आपण को विषय रे किए कोन कमेंट करूची आपण ताकू ग्रहण काहेकि बा करिवे। कारण आपण जानिचंदी आपण वास्तव रे कोन आपण केते भलो आपण केते खराब एक कथा आपण माने भलो भाव रे बुझिचंदी जानिचंदी। कथारे अछि मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू। वास्तव में किए आम पाई कौन खराब कमेंट्स कला बा किए आम पाई किसी गुटे बेड कथा कहिला से सब कथा भितरे आमे निज जीवन को एभली भाव में छंदी दियंती तापरे आम भितरे विरक्त भाव आपे आपे परिप्रकाश करी आसी थाए। आपण माने जानिथिबे कि नाही गुटे हंस को जदि आमे किछि क्षीर एवं पानी मिसई देई दबा तेबे से हंसटी क्षीर तकक छाड़ी देई पानी तकक पी दबो अर्थात से जानिछि जे वास्तव में क्षीर होची मो जीवन पाई खराब तेणु से आदौ क्षीर को पीब नाही सब बेले पानी को पी दबो। ठीक सही परी जीवन रे हमकु किछि जिंस छाड़ीबा पाई पड़िबो जहा आम जीवन जीविका पाई वास्तव में आवश्यक अछि। जदि आमे सेही जिंस गुड़िक न छाड़ीबा तेबे लाइफ रे आमे केबे भी ग्रो करि परिबा नाही एवं लाइफ रे सब बेले आमे पछरे रहि जिबा आमठार लोक माने बहुत आगो को चली जिबे। आगो को जीवा सहित जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे सबुठारु बड़ कथा होउची आमे हमर मानसिक शक्ति हमर मानसिक शांति को आमे नष्ट करिदबा केवल लोकमानक कथा सुनी। जीवन रे आपण माने सबु बेले
कम कथा कहवा पाई चेष्टा करंतु जेते नीरव रही पारिबे सेते आपनक पाई भलो हबो। वास्तव में यही नीरव रहिबा भी एक प्रकार कला आ कौशल। नीरव रहिबा समस्ते रही पारिबे नहीं। समस्ते जदि चाहिए आम नीरव रहिबा वास्तव में सेमाने रही पारिबे नहीं। यह एक स्वतंत्र लाइफस्टाइल सहित आक्वेंटेड अच्छी एवं केतेबेले कोठी कौ माध्यम केते कथा कहवा एवं कौ शब्द व्यवहार करवा एसबू कथा वास्तव में जानवर अच्छी। गोटे शिशुटीए जितेबले जन्म होची सेतेबेले ताकू 2 वर्ष समय लगी जाउची कथा कहवा पाई, किंतु कोठी केतेबेले कौन कथा कहवा एई कथा को जानिबा पाई ताकू जीवन सारा लगी जाउची, तथापि मनुष्यटे शिखि पारु नाही, जानि पारु नाही। तेबे मोर कहिबार अर्थ होउची जे आपण माने आपणकर कथा कहिबार शैली को किपरि परिवर्तन करिवे एवं कथा कहिबार कला को आपण किपरि शिखिबे एवं किपरि आपण नीरव रहिबे एई कथा मु ए वीडियो माध्यम रे आपण मानक सहित किसी शेयर करिबी। जदि आपण ए कथा गुडिक वास्तव में निज निज लाइफस्टाइल रे आपण ग्रहण करिवे तबे मु ग्यारंटी देबी आपणकर जीवन एवं आपणकर संपर्क एवं आपणकर जेतिकी मनुष्यर शिक्षण प्रक्रिया मातृगर्भरु आरंभ होई जीवनर जुई पर्यंत चली थाए। आमे किछि कथा जानि सारिला परे आमे सबु बेले कहंती मु सबु कथा जानिछि। वास्तव में आमे बहुत कथा ए दुनिया रे एभली कथा अछि आमे जानि नाहंती, बुझी नाहंती। आमे जेतेबेले पर्यंत आमे जने गुड लिसनर हबा तेबे जाई आमे बहुत कथा जानिबा, बहुत कथा शिखिबा एवं बहुत कथा विषय रे आमे तर्जमा करि परिबा। तेबे आपण सबु बेले चेष्टा करंतु आपण कम कथा कहिबा पाई, आपणकर शब्द को आपण कम प्रयोग करिबा पाई, आपण सबु बेले जने गुड लिसनर हवा पाई चेष्टा करंतु। जेते जाए आपण जने गुड लिसनर हेई नांती सेते पर्यंत आपण जने गुड स्पीकर आदो हेई परिबे नाही। गुड लिसनर हवा पाई हेले आपण को सर्वप्रथमे गोटे धैर्य शक्तिर आवश्यक अछि। आपण एबे चिंता करिवे समस्तक पाखरे तो धैर्य अछि, किंतु समस्तक पाखरे धैर्य अछि, किंतु से धैर्य को सेमाने केते दूर निज जीवन सहित यूटिलाइजेशन करूचंदी ता होछि सबुठारु बड़ कथा। आपण सबु बेले नीरव रहिबा पाई चेष्टा करंतु। आपण सबु बेले समस्तक कथा को मन ध्यान देई सुनंतु। आवश्यक स्थले आपण को जेतेबेले कहिबार सुजोग मिलिबो आपण सेते कहिबा पाई चेष्टा करंतु। फॉर एग्जांपल आपण को गुरु बा आपण को टीचर पाठ पढौचंदी सेतेबेले बारंबार बारंबार जदि आपण को मन भितरे प्रश्न आसुथबो आपण बारंबार प्रश्न पचारिबे एवं एई कथा गुडिक आपण को जीवन शैली पाई निहाती खराब आसीबो। आपण को मन भितरे प्रश्न आसी पारे, किंतु आपण अपेक्षा करंतु आपणकर केतेबेले सुजोग आसुची आपण सेतेबेले आपणकर प्रश्न को पचारि पारतु। आपण जदि बारंबार मझिर डिस्टर्बेंस करी क्वेश्चन आपणक टीचर को करिवे तेबे आपणक टीचर आपणको भलो पाइबा बदलरे बरं आपणको उपरे विरक्त हेबे। मोर छोट छोट एग्जांपल गुडिक आपण निहाती ध्यान दियंतु, कारण एई एग्जांपल माध्यम रे आपण जीवनर प्रकृत धारा कोन वास्तव में आपण बुझी परिबे, जानि परिबे। तेणु जीवन में सब बेले कम कहवा पाई चेष्टा करंतु एवं जीवन में सब बेले गोटे भल लिसनर हवा पाई सब बेले चेष्टा करंतु। आज वीडियोर सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट से होची इग्नोर पीपुल, अर्थात आपण जति कम कथा कहिबे, कम शब्द व्यवहार करिवे तेबे आपण अति सहजरे लोक मानकु आपण इग्नोर करि परिबे। कारण आपण को ऊपर सब बेले लोक माने ईर्षा करिवे, आपण सहित कंपैरिजन करिवे एवं आपण को नारे सब बेले एपट सपट कथा लोक माने चारियारे कहि बोलिवे। कारण लोक माने एठी केही कार भलो देखि पारंती नाही। तेबे आपण जदि सब बेले कम कथा कहिवे एवं आपण एक्सेप्टनेस को ग्रहण करिनेबे तेबे आपण अति सहजरे लोक मानकु इग्नोर करि परिबे एवं एहा द्वारा आपण आपणकर मानसिक शांति, मानसिक सुख को आपण सब बेले बजाई रखि परिबे। किंतु जदि आपण सब बेले अधिका कथा कहिबे तेबे आपणक उपरे विरक्त भाव प्रकाश हबो एवं आपणक भितरे गोटे क्रोध स्वतंत्र भाव में जागृत हबो। लोक मानक सहित आपण जुक्ति तर्क तापरे करिबा आरंभ करि। एबे आपण माने मते गोटे कथा कहंतु, आपण रास्ता रे जाउछंदी, आपण को गोटे पागल लोक आसी गोटे चापुड़ मारिदेला, सेतेबेले आपण कोन करिवे? आपण कोन जाई ता नारे केस करूछंदी ना आपण जाई ता नारे चारियाडे कहि बुलुछंदी? कारण आपण भल भाव में बुझीचंदी, जानिचंदी ए लोकटी होची गोटे पागल लोक। तेबे सही समय आपण नीरव रहुचंदी। जदि आपण ता सहित जुक्ति तर्क करिवे, ता सहित आपण
ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରିବେ, ତାହା ସହିତ ପିଟାମରା କରିବେ, ତେବେ ପାଗଳର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଅଛି ତାହା ଡେଫିନେଟଲି ହାମ୍ପର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ସୁଖ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ ଚୁଗୁଲାମି କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲାଇସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କଥା କହିବେ ବା ନୀରବ ରହିବେ। ନିଜକୁ ଯିଏ ଯେତେ ତର୍ଜମା କରିଛି ସେ ତା ନିଜକୁ ସେତେ ବେଟର କରିପାରିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଭଲ ପାଇପାରିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କଥା କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲାଇସିସ୍ ଆଦୌ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, ମୋର ଠିକ୍ କେଉଁଠି ରହିଲା, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କଲେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବି। এই কথাଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିପାରିବେ। কম কথা কইবার ফোর্থ পয়েন্টটি হচ্ছে মোর টাইম টু থিঙ্ক, অর্থাৎ আপনার পাখে সফিসিয়েন্ট সময় হয়ে যাব আপন কিছু নূয়া কথা ভাবিবা পাই। কারণ মনিষ এটি যেতবে যা বি কিছু করে থাকে সর্বপ্রথমে সেই কথাটি সে ভাবি থাকে। আপন মানুষ যদি মু পচারে ভারতের তাজমহল কতটি অছি, তেবে আপন কহিবে ভাই গোটিয়ে অছি। ମୁଁ କହିବି ତାଜମହଲ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇଟି ଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଜମହଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀକାର ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପରେ ତାକୁ ତାଜମହଲର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଉନଫଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି, ସେଇ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଧୀରେ 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 ଦୂରେଇ ଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ କଥା କହିବେ, ଶବ୍ଦ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ। କମ୍ କଥା କହିବାର ଫିଫ୍ଥ ইম্পর্টান্স পয়েন্টটি হচ্ছে এনহান্স দ মেন্টাল ক্লারিটি। যেপরি ভিডিও স্টার্টরে মু কহুଥିଲି আপনার মানসিক শক্তি, মানসিক শান্তি আপনার ভিতরে বজায় রহব যদি আপনার কম শব্দ ব্যবহার করবে এবং আপনার শব্দকু সবুবেলে নিজের পাওয়ার পাই ব্যবহার করন্তু। কারণ এই কথারে প্রার্থনা অছি, এই কথারে আশীর্বাদ অছি, এই কথারে মধ্য অভিশাপ অছি। তেবে আপন আপনার শব্দকু যদি বাস্তবরে ঠিক সে ইউজ করা ন শিখিবে, তেবে আপনার মেন্টাল ক্লারিটি বা মানসিক শান্তি বা মানসিক সুখ গুড়িক সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যাব। তেণু জীবনের আপনার সবুবেলে মানসিক শান্তি, মানসিক সুখকু যদি বজাই রাখা চাহুচ্ছেন, তেবে কম কথা কুহতু, নিজ মানসিক শান্তিকু, মানসিক সুখকু সবুবেলে বজাই রাখতু। কম কথা কইবার ষষ্ঠ বা সিক্সথ বেনিফিটটি হচ্ছে ডেভেলপিং প্রবলেম সলভিং আবিলিটি। অর্থাৎ আপনার জীবনের যে সমস্যা আসুচি সে সমস্যার কিপরি আপনার সহজরে সমাধান করে আপনার তার কলা কৌশল অতি সহজরে পাইଯିବେ। যেপরি পূর্ব পয়েন্টরে মু কহুଥିଲି এনহান্স দ মেন্টাল ক্লারিটি, অর্থাৎ আপনার মানসিক শান্তি, মানসিক সুখ সবুবেলে বজাই রহব যদি আপনার মানসিক স্তরের সুস্থ রহবে, যদি মানসিক স্তরের আপনার সবুবেলে সুখরে রহবে, তেবে আপনার মেন্টাল ক্লারিটি যদি ঠিকঠাক রহব, তেবে আপনার জীবনের যে সমস্যা আসুচি, যে তার সমাধান আপনার যে খোঁজি বুলুচ্ছেন, আপনার মাইন্ড পাখে সে পাওয়ার অছি, সে শক্তি অছি, আপনার প্রোবলেম কু সে অতি সহজরে সমাধান করে পারিব। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ସାରତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ତାର କିପରି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ପାଇଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ସୁଖକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କମ୍ କଥା କହିବାର ସେଭେନ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ ୟୋର ପର୍ସନାଲିଟି।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆପଣ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସିଂ ମୋଡ୍ରେ କଥା କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଭାବରେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ସବୁବେଳେ ବକିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଆଦୌ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ ରହିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିବ? ମୋତେ ଏବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ବାସ୍ତବରେ ସାମ୍ନାବାଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କୋର୍ଟରେ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଜଜ୍ ଯିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଓକିଲମାନେ ବା ଲୟର୍ସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ କରିଥାନ୍ତି। ଜଜ୍ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୟର ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଟା ହିଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବେଦର ଗାର ପାଲଟିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତାକୁ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିହେବ ସେହି କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ନୀରବ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବେଟର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କଥା କହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। आशा करे ए वीडियो माध्यम आपण बहुत किसी शिखिथे। जदि वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे और प्रत्येक सांगसाथी मान मध्य वीडियोटी को शेयर करी लाइफ को सुंदर मोटिवेशन दिए निहाती देवे। भगवान आपन को सब खुशी दिंतु। लव यू ऑल। जय गुरु जय जगन्नाथ।